लेखे हामबाय जत मेडिया फ्रेंड्स रौनो तेबो मेडिया नि बिसिंति नाय दंनाय जत हास्तेनि लोक रौनो कायसा रिप्लाय चिन ब्रह्म गोनां हास्तेनि ब्रह्म गोनां चीफ मिनिस्टर जे सामानि तिप्रासा एकॉर्ड खाइमेनि 6 मासनि बिसिंगो कोनो प्रोटेस्ट मा खाया हाय हजांमानि न तिप्रामथा पार्टी मानियावै गुबुननि मंग्रावै प्रोटेस्ट खायो हिसामानि हानिबाङै तिप्रासा एकॉर्ड खाइलियाफो इंगे अर जागाव चिन ब्रह्म गोनां चीफ मिनिस्टर सामानि जे तिप्रासा एकॉर्ड खाया अंगमानि तो चिनि तिप्रासा न अधिकार रही हमानिची जारा बीजेपी खाइनाय सीपीएम खाइनाय कांग्रेस खाइनाय जो तो चिनि तिप्रासा बरनि हामख्रायनि बागैसि चिनि बुबाग्रा तिप्रासा एकॉर्ड खायो हंखे और जागाव जनजाति मोर्चानि जनसभा चिकनते जनसभा स्टेट लेवल निफानो आरो जागाव साखा जे सिरि खवैनो साखा जे 6 मान काया सानिनो प्रोटेस्ट खायो हानिबां जों तिप्रासा एकॉर्ड रया नै साजागमानि और चिनि तिप्रासा बीजेपी खाइनाय सीपीएम खाइनाय कांग्रेस खाइनाय रदमा बुसिखा जे जों अम बुसिथाय जे चिनि हास्तेनि नौफां हानि नौफां तिप्रासा रौनो अधिकार रनानि थांथानिव बर किसफानो मुसुया अम परिष्कार रंगै थांखा इंगे अमनो जों बुसिथाय जे चिनि तिप्रा मथा पार्टी तो गुबुननि मंग्रावै 6 मास कायासानि प्रोटेस्ट खालिया माने वैनो तंखा हायफानो बै गुबुननि मथाराव जे डिमान्ड नांमानि न रोमान स्क्रिप्ट ओंथों बा लैंड राइट ओंथों बनो नांमानि न बराव खरांथि साखा अमतो चिनि चाया करे तिप्रासारनि चाया करे और जागा बराव चिनि तिप्रासा न मंग सारोया खे तंनाय चिनि तिप्रासार सिनि चिनि अमा हितों अंगलाक तिप्रा मथा पार्टी तिनि आजराव खरांथि सायाफानो बैति साखा तानि के चिनि तिप्रासानि राइट्सनि बागै खरांथि सानायनो कतर चिकन दल बा व्यक्तिगत नव तंतो तै सोशल मीडिया नि बिसिंति फानो बै खरांथि सानाय ओ खरांथि सामा बायसि जोंनो रलिया फुहंखे तो अम ब्लै अन्नाय खाइमेनि गलायबो हानि बाङै जों बुसिथाय जे चिनि हास्तेनि लुकुरगनो हास्तेनि नौफांनो हानि नौफांनो जोंनो अधिकार रनानि औरत जे राज्यनि राजनीति खायतोंनाय रग जोंनो मुसुया अम परिष्कार रङै थांखा आं थांनाय वाइस भिडियो मेसेज रावफ्राबो मासाखा जे रोमान स्क्रिप्ट न तैबो कक साखा स्क्रिप्ट सोनादि बनि बाङै तामोसनाय चाकमा रग बरनि निजेस लैंग्वेज नि बागै बर खाइमेनि हाय ककबरक सानाय रग हायनो रोमान स्क्रिप्ट सायावै निजेनि स्क्रिप्ट सोनालायदि हाय हनै सामानि जे स्क्रिप्ट खाइनायनि थांनाय डेभलपमेंट नि फान्ड आरो जागा रजानाय कमिटी खानाय स्क्रिप्ट सोनानाय सॉफ्टवेयर डेभलप खाइनाय अमतो 10-15 बছर 20 बছर नांग थाङोनो इंगे आसुक सानि चिनि तिप्रासा ताबो माध्यमिक रनाय 12 रनाय बरले परीक्षा रयाखेरे मा तंसिनाय तिमा अमो जोंनो उंक्लाव तेबो अंस्लरय रवानि बागै सामानिसि जों बासा निजेनि स्क्रिप्ट बाय डेभलप खाइनि थांखा इंगे ताबो अंस्लनाय हानि बागैनो जों रोमान स्क्रिप्ट न प्रेफार खायो आरो जागा साखा जे रोमान स्क्रिप्ट ओंखाय विदेशी भाषा होनो आं स्राय सानानि मुसुगु जदिसि विदेशी भाषा इंग्लिश स्क्रिप्ट न साजायै तंखा इंगे ताबो ब्रह्म गोनां चीफ मिनिस्टर निनि ऑफिस नि हयते सुरु खाइबै राज्यनि जत डिपार्टमेंट न इंग्लिश स्क्रिप्ट बा रोमान स्क्रिप्ट बाय चले अमनो मथाग्रादि जदि न बनो विदेशी भाषा होनै चाजाय अंखा हंके ते कैसे हंके ताबक जत त्रिपुराव इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट नि खाइतंमानि न मथाग्रग्रादि आफ्रो जों बुसिनाय जे न विदेशी स्क्रिप्ट बा विदेशी लैंग्वेज न चाजाय होनो नरनि बुसानो केबानो इंग्लिश मीडियम म पर रयतंनाय अमकान्त हाय तुलसीबती हाय नि गोबांमा ताबाव गवर्नमेंट नि इंग्लिश मीडियम कन्वर्सन खायै खायरखा बांला न पर रलियाखे
boroni busano khebano tabo bangla pore rolia english o pore sinai sono khe script soithani o walai ro woi ungklo onslo ro sinai ngemoto chini bangoi belai khe haya jono optional phane rowani nango je jara bangla medium kisa bikra korok english medium opor romaya borok bangla medium hingke bangla bai kokborok script soithung jara english medium opor nai boroni bwsarok to bangla si porei maya o a e si sai maya borono roman script bai suinani optional rothung ba jara tabok devnagari hanjak tonai rok ba hindi script hanjak tonai rok bibinno script no prefer khainai rok borok bo khaithung haisi কিন্তু অরো জায়গাও যে অপোজ খাইও শুধু বাংলা বাইনে মাসলে না হেঁকে মো ব্লাই খেচায়া হেঁকে আমরা আং কন্ডেম খাইও ব্লাই চাজাইয়া হাসতেনি যারা বিজেপি খাইনাই তাবাও আং যেহেতু রুলিং বিজেপি তংমানিবা বরনি বসানো যতনো নাইনাইদি এমএলএ ওंथों मिनिस्टार ওंथों बासिनि तिप्रासानि बिजेपि एमएलए बिया एमडीसी बिया जारा बिजेपि खाइनाय रok afro jarawa agotala phainai rokni bwsarok kwbangmano english medium o tabok boti rojak tongo omo ang kahama kichiu tani khe ang simani bisingo no chini bjp neta rokni kwbangma serai joto bangla medium o pornai kwrwi english medium o si porro boroni bwsa bo haini hafar thagui tongo je tabok board exam rok hongke borok bangla script suimaya omo to poriskar je bjp khaiphano o script ni bisoyo boni bwsani bobishot no hayang mani no hingke borok busiu hani bangi chini bobagra barbar sawo omo script kono political party ni dimania omo chini tiprasa ni jati hamkhraini bagoisi chini tiprasa ni bobishot hamkhraini bagoisi जों o script ni bisoyo kono rajniti o ta thangthung rajniti thangyawi chini bwsarokni bobishot no जों wasoklainai hingke ang paithao omono sanani musuphio je tiprasa ekot जोंनो roni musuya homani omo to जों poriskar srai srai ni nogoi tongkha 2 bosoro borok जोंनो roni musuk jaya omo hingke poriskar roni musuk jaya जोंनो mungsa adhikar othoso boroni amolo tiprasa rok mukti manaipho lukrok o jorao khnani musuk mani je tamosinai land rights manani nangnai chini tiprasa chini economic power ni bagoi additional empowerment ronani nangnai 124 amendment roni nangnai omhai jonojati morcha ni jonosabha o netaroni khokti khnani musukmani bwskang ADC election o BJP ADC o power phaikha hingke borok tama khainai boroni agenda khnani musukmani othoso aro jaga o homki tiprasa no homki rokha domki rokha audit khaije phuhongkha angbo mungkhoi sanani musukya je mahai rajniti je tiprasa no naisre mani mu si sasiu haisi borok tiprasa amsai ADC no kobja khaimani pore dokhol khaimani pore borok ADC amsai o tama khainai bono to samalia jehetu rajyo o tongo borok ADC o dokhol khaya phanai ADC amsai o jodi nironi ichha tongkha hingke khaimano othoso niro khaimalia land rights ni bagoi kok samalia roman script ni bagoi kok samalia tiprasa ekon ni bagoi to samalia no 125 amendment jeta niro gosimani bono porjonto jonjati morcha ni jonosabha o borok khorangti saraglia omoni karone no जों nokha je agini simichini bobagra sawo borok chamchagiri khayo borok nokor khayo hisamani nokor no khaiha hasi जोंनो ke sikri tongmani rega tangroya nini bura bataroya chini BJP ni misilo phaya hingke nirokno nok tai ronai omhai hingke sikri mau othoso oro phayo hingke boroni yathei rongoi जों khulung laimani nogo khola moidano boroni monchowo hingke no asuk sahos gnang hingka hingke chini bangoi khaisirita sasirita othoso khaimalia hingke ang asuk sani musuya asuk nungsthung omona ni kaisa video message nirokno je chini tiprasa ekor no borok roni musuk jaya chini land rights roni musuk jaya tiprasa hamkhrai borok khaini musuk jaya omo jonojati morcha ni jonosabha bo जों kaisphano borokni hamkhrai samani khnaliya ni bagoi
Tiprasa rok tabok niras wngkha haisi aswng nung steng hambai.